हाऊ विल आय लर्न न्यू थिंग्स. बरोबर. तुझ्याकडे क्वेश्चन सध्या तुझ्या दिसान बरोबर येत असता रायट तकले. आणि कितें करपाक शकता आनी कितें करपाक शकता आनी कितें करपाक शकता. सो दीस आनी कितें करपाक शकता इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग दॅट कॅन लीड यू टू अ डेव्हलप मायंडसेट. भुरग्यांक न्ही सॉरी म्हणपाक आतां पेरंट्स शिकयना. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आमच्या पेरंट्सांनी म्हाका मम्मीन मारून मारून जरी शिकयला तुजी चूक आसूं नासूं तुज्या खातीर दुखलें मरे फुडल्या मनशाक सॉरी म्हण. ती किक म्हाका अजुनूय दिसता. म्हाज्या जो भुरगो चलो किंवा चली आपल्या मम्मी पप्पा वांगडा कॉन्वर्सेशन जर बिंदास करपाक शकता न्हू तो कोणा वांगडा जगान कॉन्वर्सेशन बिंदास करपाक शकता. आय हॅव एन एक्झाम्पल. हांव सांगपाक शकता कोणा वांगडा उलोवपाक शकता बिंदास. भुरग्यांक न्ही सॉरी म्हणपाक आतां पेरंट्स शिकयना. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आमच्या पेरंट्सांनी म्हाका मम्मीन मारून मारून जरी शिकयला तुजी चूक आसूं नासूं तुज्या खातीर दुखलें मरे फुडल्या मनशाक सॉरी म्हण. ती किक म्हाका अजुनूय दिसता. म्हाज्या व्हिडिओन चुकले सुद्दां फॉर एक्झाम्पल हांवें कमीट केलें सुद्दां आनी म्हाका दिसलें कमिटमेंट जायना फुलफील. सॉरी हांवें ती कमिटमेंट केल्ली पण तेजेर आमी आउटकम काडपाक कळलो जायना आउटकम सो आमी बंद करता. सो हांव ओपनली सॉरी म्हणटा. अजुनूय हांव सॉरी म्हणटा. हांवें चिंतना की म्हाका इतले लोक वळखता कितें म्हणटले असलें कांय ना अजुनूय ना. पण सॉरी म्हणल्यार म्हाका दुखता एक्चुली. पण भुरग्यांक सॉरी म्हणपाक शिकोवप खूब इम्पॉर्टंट आसा. हांव तुका एक सांगता तेजेर. एक्सप्लेन इट. येस आय विल एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. सो म्हाजें कितें जाता लास्ट इयरूच म्हाका एक टायटल मेळ्ळो टॉप आयकॉन ऑफ इंडिया. ओके. सो टॉप आयकॉन ऑफ इंडिया म्हटल्या उपरांत जी म्हाजे कडेन लोकां पळयता ती तांकां दिसता शी इज अ वेल एस्टॅब्लिश्ड पर्सन. पूण म्हज्या घरान आयलें जाल्यार यू विल सी आय एम सच अ पर्सन हू विल एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग टू माय पेरंट्स. आनी अजुनूय अशें जाता की म्हाजे मम्मा पप्पा म्हाका तापयतात सुद्दां. आसपाकूच जाय. तापयतात सुद्दां. So I know I'm not an experienced, matured person. I'm just a kid in front of them. बरोबर. अजुनूय म्हाका मम्मा पप्पा कडल्यान तापसानी पडटा बिकॉज आय एम नॉट डुईंग समथींग गूड. सेम. एंड दॅट्स व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आय फील. आनी हें कनेक्शन केन्ना जाता जेन्ना पेरंट्सा वांगडा तूं उलयता आनी ती तुका शिकयतात की सॉरी म्हण. यू शूड अंडरस्टँड की आपूण सगळें करतात हें पेरंट्सा खातीर करपाक जाय कित्याक तेणीच तुका शिकयलां तेणीच तुमकां व्हडलें केलां. सो पेरंट्सांनी अजुनूय तुमकां तापोवपाक इफ म्हाका दिसता की पेरंट्स सपोज जर इतले व्हडले जावन तुका तापोवपाक शकता देन देर इज अ गूड रिलेशनशीप दॅट यू हॅव विथ देम. आनी पेरंट्सांनी भुरग्यांक सॉरी बीन म्हणपाक शिकोवपाकूच जाय. खंय भुरग्यांची चूक आसता थंय चूक आसा म्हणून सांगपाक जाय. इवन आतां अशे एटिट्यूड पेरंट्स बिल्ड करतात की स्कुलान आपले सपोज चलयेक पुताक मारलें न्ही टिचरीन सपोज तापयलें जाल्यार सुद्दां तेणें म्हाज्या पुताक वा चलयेक तापयलेंच कशें. रायट. बिकॉज म्हाजे भुरगे म्हजो चलो म्हाजे हे ते अशें स्टार्ट करतात ते. पण अशें जायना न्ही. देर हॅव टू बी सम तापसांनी म्हळ्यार ओके आय वूड से. देर हॅज टू बी समथींग नॉट टू एन एक्सटेंट हाय एक्सटेंट बट अप टू सर्टन एक्सटेंट शिकपाक जाय ते शिकपाकूच जाय. इफ टिचर्स आर टेलिंग तुमच्या भुरग्यांक हे नासलें तेका लागून तापयलें तर थंय तापसांनी म्हळ्यार ओके. अननेसेसरली काय कोण तापोवपा ना. आतांचे मेजर गजाली पेरंट्स कितें रॉंग करता म्हणजे मिस्टेक कितें जाता पेरंट्सां कडेन भुरग्यांक डेवलप करपा खातीर जे तुमकां भुरग्यांनी एक्चुअली सांगलेलें समज आहा जाल्यार. भुरग्यांनी म्हाका आतां म्हणसर हांवें जे 1-on-1 गायडन्स केला तेन्ना म्हाका एक समजलें ते भुरग्यांक पेरंट्सां वांगडा उलोवपाक चड चान्स मेळना बिकॉज पेरंट्स आर बिजी विथ द्या वर्क. आनी जेन्ना टायम मेळटा पळय कितें उलयलें जाल्यार पेरंट्स दुसऱ्याचें कोणाचें तरी सांगता बरें आनी ताका लागून भुरग्यांक दिसता की आपूण सारकें करना कितें तरी आनी चडशें करून भुरगीं उलयनात. दॅट इज वन पॉयंट. सेकंड पॉयंट इज पेरंट्स आर ओनली इंट्रस्टेड इन नोईंग दॅट this my kid has done this better, that better, best, this only. पूण अशें जायना. पेरंट्सांनी कॉन्वर्सेशन रॉ दवरपा जाय भुरग्यां वांगडा शेअरिंग द्या स्ट्रगल्स आनी भुरग्यांनी तितलेच ट्रान्सपरंट रावपा जाय पेरंट्स वांगडा. एंड पेरंट्स बींग द एल्डस्ट दे शूड इनकल्केट दीस इज वॉट आय फील. एंड I can be wrong, but parents and only parent will know their child better. So parents आणि भुरग्यांक आपले समजून घेवपा जाय rather than somebody else coming and telling you. So parents आणि communication दवरपा जाय and has to be going hands in hands. हांव येवन काय सांगपाक शकना पेरंट्सांका. पण हेजे प्रॅक्टिकल एक्चुअली सोल्युशन काय जावपाक शकता कित्याक जे तुमी ओरल सांगला खबर आहा हे सेम सांगणारे खूब लोक आसतले बरोबर. हे प्रॅक्टिकल जेन्ना पळयतले तेन्ना वेगळे आसतले बरोबर. सो हे एक्चुअली इम्प्लिमेंट करपाक काय आमी हेल्प करपाक शकता पेरंट्सांक प्रॅक्टिकली. कारण पेरंट्स दीसभर खंय कामाक वयता आसतले तांकां वयचीच पडटा आसतलें. भुरगीं घरा कडेन मे बी आसतलीं भुरगीं दीसभर कितें करताय पेरंट्सांकूय खबर आसचें ना. सो हेका लागून आनी हेतूकूय परत काय आसता दुसऱ्या दिसा परत प्रिपेरेशन कर सगळें तेंचे कामाचो लोड ऑल दॅट थिंग्स आसतले. सो पेरंट्स काय समजपाक शकता
प्रॅक्टिकली काय जावपाक शकता हे सगळं प्रॅक्टिकली दॅट इज इम्पॉर्टंट सो वीकडेज आर पॉसिबलूच ना कित्याक आय एम वर्किंग रायट म्हाकाय टायम मेळना डिस्पायट बिंग जस्ट अ यंगस्टर म्हाकाच टायम मेळना वीकडेजार बट विकेंड्स आय गेट टायम मिनींग म्हाजे कडेन पेरंट्सांका उलोवपाक फूल विकाचें कितें जालां तें हांव सांगपाक शकता तांकां 2 दिसान त्या सो इफ पेरंट्स ऑल्सो कॅन मेक टायम जस्ट फॉर देयर फॅमिली अँड चिल्ड्रन बेसिकली आनी कीप दॅट बॉन्ड पळय भुरगीं धाकटीं आसता तेन्ना पेरंट्स कॅर घेता तेंची व्हडलीं जातकीच कित्याक मागीर ते भुरगीं विचारना पेरंट्सांका दिस इज समथींग दॅट हॅज स्टार्टेड समवेअर रायट धाकटे आसतना भुरगीं तेंच्याच वांगडा आसली व्हडलीं जातकीरूय तेंच्याच वांगडा आसता देन वेर इज द गॅप कॉन्वर्सेशन गॅप पडटा येस सो दॅट हॅज पेरंट्स हॅव टू आयडेंटिफाय अ टायम आनी विकेंडार म्हाका दिसता सगळ्या पेरंट्सांका टायम आसतलोच टायम आसना अशें ना म्हाका दिसता विकेंड्साक आनी एक ते करपाक शकता म्हाका आतां उलयतना एक आयडिया येयली मे बी हे करता सुद्दां आसतलेच म्हणटात आमी पिकनिकेक घेवन वचप भुरग्यांक वांगडा टायम स्पेंड करप जेन्ना तूं ट्रॅव्हलिंगान वयता खबर आहा वायल दॅट रूट थंय तूं उलयतलो थंय तूं कॉन्वर्सेशन करतलो थंय तूं समजतलो हे खूब इंट्रस्टींग जातलें काय दिसता म्हाका हय आनी आमच्याय घरान तेंच जाता ओवर द विकेंड्स आमी पेरंट्स ट्रॅव्हल करा वयतना उलया सांगा आनी इवन आमी आतां न्ही म्हजें वर्क फ्रॉम होम आसा न्ही सो कितें जाता जेवपाक बीन हांव पेरंट्सा वांगडाच बसता ओन्ली रातचे केन्ना म्हजे आतां टायम मिटिंग्स बीन आसल्यार मातशें हें जाता मिसमॅच जाता जेवणाचें बीन बट इन द आफ्टरनून आमी सगळीं एक बरोबर जेवपाक बसतात सो तेन्ना आमी उलयतात लिटरली तेन्ना आमकां असो टायम मेळटा मागीर हांव म्हज्या कामान गेलें वीकडेजार जाल्यार बिजी उरता पूण म्हटल्यार पेरंट्सांनी मातशें तें कम्युनिकेशन सगळें सारकें जालें न्ही जाल्यार एवरीथींग वील बी रिजॉल्व अँड कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अ गॅप हियर हीच भुरगीं रायट जी पेरंट्सा वांगडा उलयनात ती मागीरूय स्ट्रगल करतात when it comes to situations like interviews facing the interviews facing the audience or facing their life तांकां ते सगळें मागीर ओवरवेल्मिंग दिसता कित्याक पेरंट्सांनी तांकां शिकोवन आसता कम्युनिकेशन घरानूच जायना जाल्यार भायर कितें जातलें सो ते एक आसा आनी म्हाका दिसता की तेंची न्ही कम्युनिकेशन स्टायलूय वेगळी आसता तो कोण व्हडलो अशें उरता सो ते मातशें चेंज जावपाक जाय मायंडसेट एक म्हाका दिसता खबर आसा जो भुरगो चलो किंवा चली आपल्या मम्मी पप्पा वांगडा कॉन्वर्सेशन जर बिंदास करपाक शकता न्हू तो कोणा वांगडा जगान कॉन्वर्सेशन बिंदास करपाक शकता आय एम एन एक्झाम्पल हांव सांगपाक शकता कोणा वांगडा उलोवपाक शकता बिंदास हय कित्याक भंय लागना न्हू खबर आसा न्हू बॅक ऑफ द मायंड की पेरंट्स आहा म्हाज्या वांगडा येस कांयच म्हणचे ना म्हाका कितें म्हणून पडलें ना म्हाका इवन म्हाजे आतां इंटरव्यूज इतके जाला आनी इवन म्हजे सेशन्स जाता पळय केन्ना केन्ना म्हजे पेरंट्स सुद्दां येता म्हाज्या वांगडा बिकॉज आय एम लायक सॅटर्डे संडे आसा तुमी यात म्हणून आनी तेन्ना ती आसता आनी हांव तेंच्या मुखार उलयता पळय म्हाका एक कॉन्फिडन्स वेगळो येता आतां सुद्दां म्हजे पेरंट्स आयले यू कॅन सी एक कॉन्फिडन्स वेगळो येता बिकॉज युअर पेरंट्स आर विथ यू ती वांगडा कोल्लो भंय दिसता कांयच भंय ना म्हाका आनी इवन आय सी वन थिंग इवन दो आय डिडंट गेट इन टू एनी रिलेशनशिप्स एंड स्टफ रायट इन माय 18 बीन म्हाका एक बरें पडलें बिकॉज म्हजे पेरंट्स आसा म्हाका कांयच टेन्शन ना म्हाका कित्याक जाय आनी दिसूंकूय ना कांयच दिसूना आनी इट्स नॉट लायक आय डिडंट हॅव एनी फ्रेंडशिप्स आय हॅव फ्रेंडशीप विथ गर्ल्स बॉयज एंड लायक माझी फ्रेंडशिप सगळी बरी आसा बॉन्ड्स बरे आसा बट इट्स नॉट लायक आय लूक एट देम इन दॅट पर्सपेक्टीव दे आर माय फ्रेंड्स आनी माझे पेरंट्स म्हाजे कडेन आसा सो म्हाका कांयच गरज ना एक डेवलप मायंडसेटाचेर म्हाका तुमकां मातशें उलोवपाक जाय एक डेवलप मायंडसेट म्हटल्यार कितें कित्याक तुमी मायंडसेटाचेर खुबशे उलयले सेशन्स घेता आसतले सो एक डेवलप मायंडसेट म्हटल्यार कितें एक आसता डेवलप आनी एक आसता तो डेवलप जाल्लो नासता इतलो सो बेजिकली डेवलप मायंडसेट म्हटल्यार कितें डेवलप मायंडसेट इज अ मायंडसेट दॅट नेवर स्टॉप्स लर्निंग सो developed and learning I'm contrasting two things in one thing so that try to understand this so mind is never developed as such you have to keep developing it and how is this possible when you keep learning the things so ते एक mindset असता पळय आतां हांव व्हडलो जाला आतां म्हाका आनी कांय शिकपाक नाका हें नाका तें नाका आय हॅव दीस डेजिग्नेशन म्हाजे कडेन हो रोल आसा म्हजी पॉडकास्ट आसा फॉर एग्जाम्पल म्हाका आतां आनी कांय करपा नाका तशें ना पूण तूं कितें चिंतता म्हाजी पॉडकास्ट आसा हाव वील आय ग्रो इट बरोबर एक्झॅक्टली and for this growing or growth of my business how will I learn new things बरोबर और तुझ्याकडे क्वेश्चन सद्दां तुझ्या दिसान बरोबर येत आसता रायट तकलेन आनी कितें करपाक शकता आनी कितें करपाक शकता आनी कितें करपाक शकता सो दीस आनी कितें करपाक शकता इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग दॅट कॅन लीड यू टू अ डेवलप्ड मायंडसेट आनी मायंड केन्नाच डेवलप्ड आसना बिकॉज इफ यू सी बिल गेट्स ऑर एनी इलॉन मस्क फॉर एग्जाम्पल ते इतके डेवलप्ड आय वूड से they are well established and well known people मागीर ते काम कित्याक करतात why are they always in a craze of developing and innovating something new तो क्वेश्चन अजूनही घुता न्ही की आपल्याला कितें आनी करपाक जाय सो मायंड केन्नाच डेवलप्ड आसना you have to keep pushing your boundaries
कीप पुशिंग युअर सेल्फ आणि हे लर्निंग जे सांगता हांव ते लर्निंग करत रावात मायंड वोंट बी डेवलप्ड एट ऑल. माझे अजून आतां तुका दिसतलें की मायश्वरी इज एस्टॅब्लिश सो अँड सो थिंग्स, म्हाका दिसता हांव कांयच करना अजून, बिकॉज अजून खूब कितें करपाक जाय लायफान अँड देर आर सो मेनी थिंग्स जे म्हाका अजून कांयच खबर सुद्दां ना. अँड ओन्ली वेन आय कीप लर्निंग रायट म्हाका अजून समजतलें. सो डेवलप्ड मायंडसेट आसना, ग्रोथ मायंडसेट आसतलो. सो ग्रोथ ही जावपाकूच जाय. आनी हाव विल दीस ग्रोथ हॅपन इफ यू कीप पुशिंग युअर सेल्फ आनी लर्निंग करत राव. आणि आपल्या फिल्डा बद्दलूच बेसिकली लर्निंग म्हणटा तुमी सगळ्याच जगावयले सगळे शिकनाका. हय नो आय वूड से लर्निंग इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर बीन. बरं ओके येस सपोज तुका एज्युकेशन आसा बट बिहेवियर सारको ना, nobody would value you, right? So that egoistic nature and something, it's not in our hands, but we can handle how we react to situations. So keep a proper behavior, manners, that is important, and these are some things you'll learn by values, by observing others. So keep pushing your boundaries, but learning mindset दवरूनच सगळें करात. And I will say one thing, never settle for mediocrity. What does this mean is basically, हो माझो कन्सेप्ट असो जाला and people are following it. I'm so in love with that. Never settle for mediocrity is basically तुका दिसता माझे इतके potential आसा and currently if you feel that I am somewhere over here, then what can I do to reach up to this potential? And even if you reach to this potential, if you think I can go up to this level, don't settle for here. Go up beyond that. If you shoot for star, you'll land on moon. So तशें सांगता हांव तुका. So never settle for mediocrity. If you think your height is this much, you'll reach up to this ceiling. Like that नी की आपण आणि कितें करपाक शकता, आणि कितें करपाक शकता. Yes, never settle for mediocrity. Just keep pushing yourself and you'll get there. आणि हे पयला जेन्ना तूं कोणाक तुजी आयडिया शेअर करता खबर ताका आयडिया ती मे बी आवडटा आवडना आसतली. आनी हांवें अशें आनी एक ओवरऑल म्हाज्या कडेन गॅस येयला म्हणून म्हाका कळटा की जी तुका आयडिया जाय पर्टिक्युलर आपल्याक करपाक जाय म्हणून ती म्हाका येवची ना, जी म्हाका जाय तुका येवची ना. फक्त मात कितें जाता खबर आहा, जेन्ना ती आमी एकामेकाक आयडिया शेअर करता खबर ती कितें मत जायना. सो हांव हेजेर कितें म्हणटा खबर आहा की तुका जी आयडिया जाय पळय तूं काम करपाक स्टार्ट कर. लोकांक सांगपाक वचनाका हेजेर, काम करपाक स्टार्ट कर. मागीर लोकांक ऑटोमॅटीक ती कनेक्ट जायत वयतली. सो माझो एक इनिशिएटीव आसा क्रिएटिंग इम्पॅक्ट म्हणून. सो विथ दिस इनिशिएटीव वॉट आय डू इज आय टेक सेशन्स इन कॉलेजेस अँड आय हॅव नेम्ड दिस इनिशिएटीव एज क्रिएटिंग इम्पॅक्ट बिकॉज I can see the impact that is happening across when I take the sessions. भुरगीं आसा ती म्हाका टेक्स्ट करतात आफ्टर द सेशन. दे ट्राय टू कनेक्ट ऑन लिंक्डइनार ट्राय करतली कनेक्ट करपाक. इंस्टाग्रामार म्हाका मेसेजीस येवन उरतले लायक रिक्वेस्टान की वी लायक युअर सेशन मॅम अशें बीन मेसेजीस येता. सो अशें कितें तरी हांवें चिंतलां बट एट द मोमेंट आय हॅव टू टेक द थिंग्स स्लोली बिकॉज एवरीथींग एट द सेम टायम वोंट बी पॉसिबल. सो हांव ट्राय करता एंड वन गुड थिंग दॅट यू सेड करेक्टली हे सगळें जावपाक शकता विथ गुड कोलॅबोरेशन ओन्ली. सो इफ गुड कोलॅबोरेटर्स आर देर आय एम रेडी फॉर इट, आय एम अप फॉर इट. सो इफ कितें असले सेशन्स ऑर इव्हेंट्स आय कॅन कोलॅबोरेट डेफिनेटली. कोण आहा सुद्दां मॅडमीक दिवपाक शकता. या डेफिनेटली. एक हेजेर म्हाका कनेक्ट करपाक सोदतालो आतां पण की तुमी दोन म्हटलें पळय की तुमी आजून पर्यंत खंयचे ब्रँडांची एडवर्टिजमेंट करपाक स्टार्ट करूंक ना कळ्ळें तुमकां. सो हे एक्चुली कित्या खातीर करना तुमी, कित्याक तुमी आतां एक तुमकां म्हाका दिसता पळय तुमकां जाय लेवल तेच्याकून तुमी हाय लेवल घेतलेलो आसा ऑलरेडी. सो तुमी आजुनूय ब्रँडींग कित्याक करिना. ओके सो हांवें तुका सांगलें तशें लिंक्डइनाचेरूच कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट केलां अँड ब्रँड्स आर पेईंग क्रिएटर्स ऑर इन्फ्लुएन्सर्स लायक मी टू publish or promote their brands. पूण म्हाका कितें जाता I have built my profile in a way that is very much value oriented. When you go to my profile, तूं first thing पळयता it always tells about and talks about me as a person, not about third party कोण तरी येता आनी तुका कितें तरी सांगता, right? So my thing when I started creating content on LinkedIn was I would put up some things that would add value and that would have true meaning that is connected to me. There should be authenticity because that's the true goal that I stick with. And LinkedInar आता म्हाका सद्यानी LinkedIn top voice blue color badge आसता that is given to only 300 people across the world. Only 300 across the world and तो म्हाका मेळ्ळा. So I shouldn't be using it for something that doesn't align with my roles. And definitely I would love to take up brand collaborations, but the thing is only if I use them genuinely. If I have genuinely used something and if I genuinely start feeling the interest for that brand and if I feel yes the brand is good, I should be letting others know too, जाल्यारूच हांव करतलें. बिकॉज अदर्स करतात ब्रँड म्हाका पयशे दितलो म्हणून आय काय तशें म्हाका नाका. आतां एक हितूंतल्यान भुरग्यांक सुद्दां कळ्ळें आसतलें किंवा यंगस्टर्सांक सुद्दां कळ्ळें आसतलें की आमकां लिंक्डइनार अवेलेबल रावपाक जाय.
या बिकॉज दॅट्स अ प्लॅटफॉर्म फॉर युअर प्रोफेशनल बरोबर. ब्रँडिंग अँड तुज्या इंडस्ट्रीन आतां म्हजें डेटा सायन्स डोमेन तुका एक इन्सिडंट सांगता हांव. सो हांव न्ही लास्ट इयर जेन्ना म्हजी इंजिनियरींग एग्जाम्स बीन जाली रिजल्ट्स वा आवट हांव इंटरव्यूजाक गेल्लें आनी हांव पुण्याच्या एका कंपनीन इंटरव्यूजाक गेल्लें दुसऱ्या कंपनीन आनी त्याच बिल्डिंगेन दुसऱ्या फ्लोराचेर एक दुसरी कंपनी आसली. सो वेन आय आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट इन दॅट अदर कंपनी की तुमचे कडेन रोल्स बीन आसात काय ना. शी सेड दॅट आसात रोल्स यू जस्ट सीट इन द लॉबी यू कॅन गिव युअर इंटरव्यू टुडे एज वेल. हां आनी हांव लॉबीन बशिल्लें. नाव एक कॉल आयलो रिसेप्शनिस्टाक की हू इज दॅट पर्सन सिटींग आय नो दॅट पर्सन कॅन यू जस्ट गिव दॅट कॉल टू दॅट पर्सन. रिसेप्शनिस्टाक कॉल आयलो आनी तिणें म्हाका कॉल दिलो. हांवें कॉलार उलयता हू वॉट इज युअर नेम म्हणून विचारलें. हांवें सांगलें माहेश्वरी तेरसे म्हणून. एंड देन दॅट पर्सन वॉज लायक वाय हॅव यू कम. आय टोल्ड दॅट पर्सन की म्हाका आतां एक जॉब जाय अशें म्हजें एज्युकेशन जालां आनी हांव बॅचलर्स आसा म्हाका आतां जॉब सोदपा आयिल्लें हांगा आनी म्हाका हांगा इंटरव्यू आसा अशें समजलें म्हणून हांव रावलां हांगा वेटींग फॉर द इंटरव्यू. मागीर कॉल गॉट कट. ओके ही सेड दॅट पर्सन सेड ओके एंड वी कट द कॉल. आनी मागीर एक भितर येयल्यार म्हाका कॉल आयलो सेयींग दॅट सो एंड सो पर्सन हॅज रेफर्ड हर डोंट डिले हर इंटरव्यू. तेका भितर बेगीन घेयात आनी तेचो इंटरव्यू आयच्याच दिसान सगळें कंप्लीट जावपाक जाय. When the interview process and everything was over, I got to know that the interview or that call that I have got from was none other from the CEO of the company. Wow. So that CEO was knowing me through my personal brand on LinkedIn. So that's why I'm saying LinkedIn are yeah. The reason being it gets you in touch with the people who are in your industry. आणि माझ्या कडेन ऑलरेडी अशी कनेक्शन्स आसात जेंचे कडेन इवन ब्रँड कोलॅब्स बीन सांगतात ते ऑलरेडी माझ्या कनेक्शनान आसा. To whom if I just put a message or if they ever text me and if I say yes, जावपाक शकता. But it's how much I stay true to the values that I hold and that's when I feel like there has to be some value building that has to happen. आणि एक हेजेर एक तुम्ही प्लीज एक्सप्लेनेशन दिया. म्हाजे चालूच आसा दिवप पण तुमी हेजेर दी जाल्यार एक मे बी वेगळो इफेक्ट पडपाक शकता. जशें की तुमी म्हटल्या पळय संगत का असर व्हडलो इम्पॅक्ट करता. आतां संगत का असर आतां सगळे मोबायलाचेर तूं जेंकां फॉलो करता तेंचे तूं कंटेंट ऑब्जर्व करता तूं पळयता नोइंगली अननोइंगली पळयता. फॉर एग्जाम्पल एक हांव न्यूज चॅनलाचेर फॉलो करता तेंचे कंटेंट म्हाका ऑटोमॅटीक येतलोच. सो संगत का असर कसो पडटा किंवा फॉलोवर्स एक्चुअली कशें आमकां आमच्या लायफान इम्पॅक्ट करतात हें तुमी सांगपाक शकता. आतां म्हाका जितलें तुमच्या कडेन उलोवन कळ्ळें लिंक्डइनार सगळें तुमचो प्रोफायल बरो आसा सगळे तुमच्या कडेन हाय व्हॅल्यू लोक आसा म्हणून तुमच्या कडेन अननोइंगली हाय व्हॅल्यू तुमच्या तकलेन भितर येयली. हाय नॉलेज तुमच्या कडेन येयली आनी तुमी तशी ग्रो जावपाक पावली. आतां इंस्टाग्राम जे यूज करतात भुरगे खबर आहा त्यांच्या कॉन्टेक्टान सगळे तेच सगळे लोक आहात तेंची नॉलेज जाल्ली आसतली. सो इम्पॅक्ट कसो पडटा किंवा हितूर काय चेंजीस जावपाक जाय मातसो डिस्क्रायब करून एक्सप्लेन करा. या सो वेन आय से इंस्टाग्रामूय वायट ना. इफ यू आर इन टच विथ रायट पीपल इट्स नॉट वायट एट ऑल. ते आसा पूण हांव तुमकां सांगता की संगत का असर. सो संगत का असर कशें आसता फ्रेंड सर्कल आसता. फ्रेंड्स कशी असो वायट असो बरी असो दे वील एक्ट एज पर दे आर लर्निंग्स ऑर दे आर वॉट हाव दे हॅव बीन टॉट रायट. सो भुरगीं ती तुमच्याच वयाची आसात. सो कोण वायट कोण बरो अशें कांयच सांगना. इट्स अबावट हाव यू वॉन्ट टू ग्रो ते मातशें चिंतात. सो इंस्टाग्रामार ऑडियन्स वेगळो आसता बट इज इट ट्रुली ऑफ युअर इंट्रस्ट. तुमकां खऱ्यांनी अशें दिसता की आपूण ह्या इंट्रस्टान ह्या फिल्डान वचपाक जाय. आस्क दॅट क्वेश्चन टू युअर सेल्फ. And before going and telling this to anybody, ask some questions to yourself की आपूण अशें करता खऱ्यांनी हें सारकें आसा. रायट इट डावन इफ यू फील. आपूण सपोज जर इंस्टाग्रामार म्हजें कॉन्टेंट स्टार्ट करता म्हजी टार्गेट ऑडियन्स सद्या अशी आसा विल आय बी एबल टू चेंज इट. थिंक ऑफ लॉंग टर्म गोल्स हांव सांगता सद्दांच तेच एक याद दवरात. थिंक ऑफ एनीथींग इन लॉंग टर्म गोल्स लायक हांव आतां प्लॅन करता विल इट हेल्प मी इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स. हो एक क्वेश्चन्स ऑलवेज आस्क युअर सेल्फ बिकॉज दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आनी तुवें सांगता की आतां इंस्टाग्रामार म्हाजी आतां हाय क्वॉलिटी प्रोफायल्स आसली सो म्हाज्या कॉन्टॅक्टान तीच आसा. दॅट्स ट्रू बट हाव डीड आय बिल्ड इट. आस्क मी दॅट क्वेश्चन रायट बिकॉज हांवें तें कशें बिल्ड केलें. वॉज इट माय विलिंगनस. पळय इंस्टाग्रामार तूं सांगता की भुरग्यांचे आसता ती कॉन्टॅक्ट्सूय तेंची तशीच आसता. वाय डीड दॅट हॅपन बिकॉज दे गॉट इनवॉल्ड इन सच पीपल. इट्स अबावट हाव मच यू आर गेटींग इनवॉल्ड. हांव तुका खरें सांगता लास्ट म्हजे जे इंजिनियरींग इयर्स बीन आसले न्ही आय वॉज वेरी मच फोकस्ड ऑन बिल्डींग अप द स्टफ दॅट भुरगीं अशी म्हाज्या वांगडा आसताली. आय वॉट शुडंट से बट आय एम सेईंग
ती वताली कॉन्सर्ट्सांक पार्टींग नायट आउट्स मागीर आउटिंग्स बीन सगळे जाताले बट आय डिडंट गो वाय बिकॉज आय थॉट की इट इज समवेअर नॉट अलायनिंग विथ वॉट आय हॅव टू डू इन माय करियर and that's why I didn't take up. It's not like you don't have fun but have some limitations too. And when you start putting correct limitations for yourself, right, mobile asa but how much to use it, it's up to you. And suppose social media asa, I'm not saying don't use it, set up 15 minutes time for Instagram. If you are using it for the whole day, cut it down to 5 hours, cut it down to 3 hours, cut it down to 2 hours. मागीर कमी करत वरात आणि मागीर 5 मिनटां दियात. If you can set this app timers right and start limiting to anything wrong that you're doing, definitely you'll go in right direction. आणि तू म्हाका सांगता जाल्यार एक तुका सांगता म्हाजे आय बॉर्न एंड बॉट अप हांगा सो म्हजे कनेक्शन्स सुद्दां हांगसरलीच भुरगीं रायट प्रायमरी कनेक्शन्स फ्रेंड सर्कलूय हांगाच आसले then how did I go there? The height difference was what I want to achieve and is it taking me there? That's what I gave a thought to. So म्हाका दिसलें की हय खऱ्यांनी हांव पावतलें थंय जाल्यारूच म्हजें तें इफ युअर मायंडसेट इज गोईंग टेकिंग यू देर रायट जाल्यार ते ऑटोमॅटिकली हाय प्रोफायल्स पीपल गेट इन टच विथ यू सो ऑन इंस्टाग्राम टू द करंट सर्कल दॅट यू हॅव इफ यू फील इट्स नॉट इन युअर इंटरेस्ट इट्स बिल्ड अप बाय यू सो स्टार्ट गेटिंग इन टच विथ रायट पीपल तुमचें सर्कल चेंज जातलें ऑटोमॅटिक. हेजेरूच हांव आनी एक म्हाका कनेक्ट करूंक जाय दिसता प्लीज करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग. कशें आसा खबर आसा एकदां कितें जाता तो म्हजो लागचो मनीस मरे तेच्या वांगडा भोंवपाक वचूंक जाल्यार म्हाकाय दिसतलें भोंवपाक वचपाक जाय मरे ना ताका वायट दिसतलें मरे सो ताका तो म्हाका इंस्टाग्रामार फॉलो करता म्हाका कंटेंट पळयता तो म्हाका हेल्प करता मरे तेजेर म्हाका इंट्रस्ट ना त्या मनशा वांगडा पूण ताका वायट दिसतलें मरे तेज्या फंक्शनाक हांव वचोंक ना जाल्यार तुमी जे म्हटलें पळय म्हाका आपल्या ती लायफान ते कनेक्ट करता काय ना ते पळोवपाक जाय म्हणून जेन्ना हें हांव करतालो खबर आहा म्हाका खूब शॉक जावपाक लागलें अरे म्हटलें हो म्हाजो लागचो मनीस ताका दुखयल्यार काय जातलें मागीर येवन काम करया पण मागीर येवन तें काम उरत गेलें. And frankly speaking, over this point, right? माझे आशिल्ले लागीं सामके बेस्ट फ्रेंड्स बट देर इज वन फॅक्टर दॅट स्टार्ट्स हॅपनिंग दॅट वेन यू स्टार्ट ग्रोईंग समटायम्स पीपल फील लायक हो कित्याक इतको आतां अचानक स्टार्ट जाला आनी इतको बरो करता दॅट इज द युज्युअल मायंडसेट ह्युमन मायंडसेट रायट इफ यू आर ग्रोईंग आय वूड फील लायक आतां हो कित्याक इतको ग्रो जावपाक लागला आतां लोक उलोवपाचें एक्चुअली बंद करता हां म्हाज्याय वांगडा जावपाक लागिल्ले बट what's the ultimate point? They are talking at the moment. Last moment they are talking. So people will be from the several cases in your life around the world, but try to understand what you want to achieve. I would say be selfish at this moment. If nobody talks to you, that is also okay. I'm not saying ki itke selfish that ki apun like self oriented sodut zala ashe naka. Keep that relationship. I had good relationships, but when it used to come to a point ki bhair ya हांव म्हणून जावपाना म्हूण सांगतालें द रिजन बींग म्हाका तेन्ना मातसो तो टायम न्ही दुसऱ्या खंयच्या तरी बऱ्या कामा खातीर घालपाक जाय आसलो सो हांव ना म्हूण सांगतालें एंड एट पॉयंट्स इफ यू ब्रेक अप दोज टेम्पररी रिलेशन्स रायट दॅट इज ओके बिकॉज दॅट इज नॉट गोना हर्ट युअर एंटायर लायफ रायट. आनी एक्झॅक्टली हांव हेजेर म्हणपाक सोदतलो की 90% तुमी करियर फोकस केला आनी 10% वर्सांतल्या हेजेर घाला 10% खूब जालो न्ही. हय 90% तुमी काम करा. आनी इवन हांव फॅमिली वांगडा भायर भोंवपाक वताले सो म्हाका केन्ना अशें हें जावंक ना. एक हांवें म्हाजो मायंडसेट आतां ओवरऑल केल्लें आसा पयलीं कितें जातालें खबर आहा वॉट्सॅपार सगळ्यांक रिप्लाय दिवया रे मायंडसेट येतालो मेसेजीस येता न्हू तेंचो टायम ते काडून म्हाका मेसेजीस घालता ऑल द थिंग्स सगळे येताले हाय हाव आर यू एन ऑल दॅट थिंग्स सगळे बेजीक अशें बेजीक नॉलेज सगळ्यांक रिप्लाय दिवपाक वयतालो हांव कोणाक दुखप म्हाका आवडनासलें. मागीर तुमी म्हटलें पळय ऑटोमॅटीक म्हाज्या तकलेन कितें येयलें आपल्या कामा बद्दल जे कोण मेसेजीस घालता पळय तांकां रिप्लाय दिवया रिलेटेड टू माय गोल्स रिलेटेड टू माय वर्क किंवा आमचें दोगांचें काम आसा त्या रिलेटेड मेसेज येयल्ले आहा जाल्यार रिप्लाय दिवया. नाल्यार बाकीच्या मेसेजी पळोवन सुद्दां घेयना अशें न्हू की मुद्दाम करता म्हणून ना ती टॉपअप म्हाका दिसायना एक्चुअली जाल्यार स्क्रोल करता पण म्हाका दिसायना ती आनी तेच मेसेज दिसता जे गरजेचे आहा ते म्हळ्यार असो माणसो डेवलप जाल्लो आसा मायंड तेजेरूच धांवता सारकें कंटेंट सर्च करपाक वयता पळय ते रिलेटेडूच वयता कंटेंट सर्च करपाक नाल्यार कंटेंट दिसायना. इवन आय एम सेईंग इन दीस पॉयंट आतां म्हाज्या कडेन मेसेजीस खूब येतात पूण म्हाका सगळे मेसेजीस वाचपाक टायमूय ना आनी तितके इंट्रस्टूय ना फ्रँकली स्पिकींग बिकॉज दॅट नेवर अलायन्स विथ माय गोल्स एट द मोमेंट रायट. सो देर आर फ्रेंड्स विथ हूम आय यूज टू टॉक ऑन डेली बेसीस वेन आय वॉज इन कॉलेज आतां हांव उलय सुद्दां ना. सो वीथ टायम एवरीथींग चेंजीस आनी वीथ टायम यू हॅव टू अंडरस्टँड वॉट आर द वॅल्यूज दॅट आर टेकिंग यू टू युअर गोल्स. सो आतां तुवें सांगलें कशें म्हाका मेसेजीस येतात जी म्हजी इंट्रस्टेड आसा गोल ओरिएंटेड आसा तेच हांव पळयता. So keep that thing in mind as a student.
नॉट एव्हरीथिंग इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही काय आय वूड से तुम्ही काय व्हडले कोण जाऊन पावना की तुमकां सगळ्यांचेच मेसेजीस अड्रेस करपा जाय. इवन गॉड टेक्स टायम टू फुलफिल युअर विश, बरोबर. right? So take time to reply, take time to understand what the current needs are, and don't prioritize anything other than what the current priorities are. So prioritize करात सगळ्या डे, इवन डे वायज सुद्धा कितें करतात, रायट? आमी जेन्ना काम करतात तेन्ना आमकां स्टँडअप्स असतात. स्टँडअप्स म्हटल्यार कितें, दिसाक कितें काम करतली तें सांगप. सो एवरी टायम मेक अ स्टँडअप ऑर लायक अ रुटीन ऑर अ डिसिप्लीन विच यू विल फॉलो अँड फॉलो युअर डे अकॉर्डिंगली. मागीर तें बरें पडटा. एकेदा कितें जाता खबर आसा आमकां, बेजिकली आमचो मायंडसेट असो डेवलप जाल्लो आसता, एकेदा आमकां अचानक कोणाची याद येता, ताका आमी डायरेक्ट मेसेज करता आनी तो एकेदा विचारता अचानक खंयसून उजवाडलें रे काय म्हणून. कळ्ळें तुका? जेन्ना हांव कितें म्हणटा, जेन्ना तुमकां खंयची कोणाची याद येता अचानक, किंवा दिसता कोणाक केन्ना विचारचें कशें कितें, डायरेक्ट फ्रीली तुमी विचारा. पण एक्सपेक्टेशन दवरना की तो तुमकां रिप्लाय दितलो म्हणून. इट्स लायक दॅट सेम की हांव एकेदा कोणाक रिप्लाय दिना, पण तुमकां दिसता तुमी करून सोडा. आय डायरेक्टली कॉल अप पीपल. एक्झॅक्टली. पण एकेदा दिसता हांव डायरेक्ट कॉल करता, एकेदा तो हा म्हणटा 8 वर्सां जालीं मागीर कॉल करूंक नासलो, आयज कॉल केलो. काय ना रे, उलोवपाचें याद येयली समजा कॉल केलो. सो हे समज जाता जाल्यार करा, दवरूं नाका ते मनान. हय, मनान कितें दवरूं नाका. वॉट आय फील इज, आतां म्हाजें सांगता, म्हाजी सगळीं कामां चालू आसा ती म्हाज्या फ्रेंड्सांकाय खबर आसा. एंड हाव बिजी आय गेट. म्हाज्या फ्रेंड्सांका पयलींच्यान लायक हांव कॉलेजींतल्यान आसतनाच्यान हे सगळें करता, रायट? लायक म्हजें हें जावं कॉन्टेंट क्रिएशन जावं, स्पिकर सेशन जावं. हांव 3rd इयर 4th इयर तेन्ना सगळ्या इयर्सान हांव तें करतालें. सो दे वर नोईंग की हेका खऱ्यांनी खूब काम आसता आनी तेका लागून आमच्या वांगडा येना. सो कीप युअर फ्रेंड्स एटलीस्ट इन्फॉर्म की कितें कितें लायफान चालू आसा. एंड नाव वीथ वर्क इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल टू गेट इन टच, कित्याक म्हाजें फूल डे कामानूच वता आनी रातचें कामानूच वता. सो वर्क आवर्स एक्सटेंड जाले की मागीर टायमूच मेळना. तुमी 12वी पर्यंत तुमचें रुटीन सांगलेलो 4 स्टार्ट जाता आनी एंड अप टू 10 पर्यंत. आतां कसो कितें रुटीन आसता? कारण आतां समजा खूब इम्पॉर्टंट आसा आमकां. ओके, सो आतां डोंट आस्क मी अबाउट वॉट टायम आय वेक अप. आय गेट अप लेट एट 9:30 आय वूड से. द रिजन बीइंग हांव रातचें लेट म्हणसर आसता जागे बिकॉज ऑफ माय वर्क. सो एट 9:30 वेन आय वेक अप, at 11 I start working, and मागीर ती होल डे अशें कामूच जाता. आनी along with that chat-ups with important things about, and then content creation बीन. सो त्या होल डे हांव तेच मॅनेज अप करता. सो बाय 2-3 केन्ना केन्ना एक्सटेंड जाता. सो हांव कामूच करता आसता. एंड आफ्टर दॅट वर्क आय वेक अप लेट. बट इट हॅज नथींग टू गेट विथ हाव आय फॉलो द रुटीन. माय रुटीन वायज इट्स ऑल परफेक्ट बिकॉज हांव लेट न्हिदता सो लेट उठता. एंड इट्स लायक इफ आय सिट टू वर्क इट्स ऑन अ स्ट्रेच. सो आय एम वेरी मच फोकस्ड. आनी हें कॉलेजीन सुद्दां जातालें. दॅट्स वाय हांव तुका सांगलें पळय 9+ CGPA हांवें मेंटेन केला कॉलेजीन बिकॉज आय वॉज वेरी मच फोकस्ड. आनी तुका हांव सांगता कॉलेजीन म्हजें अशें जातालें, भुरगीं येतालीं आनी तीं भोंवपाक बीन वतालीं, रायट? हांव कॉलेजीन येतालें आनी घरा केन्ना बेगीन पावता अशें चिंत्तालें, कित्याक म्हाका बाकीचीं कितें कितें कामां आसलीं तीं करपा जाय आसलीं. सो वन्स वन ऑफ द प्रोफेसर इन आवर कॉलेज ती म्हाका वाटेर अशी मेळ्ळी आनी ती म्हाका विचारपाक लागली तूं खंय वता. हांवें सांगलें आतां हांव घरा वता, लेक्चर्स बीन जाला, म्हाका कांय काम ना, हांव बेश्टें सांजचे 5 म्हणसर कित्याक हांव घरा वता बिकॉज 11 जालें कितें तरी. शी इज लायक माहेश्वरी डोंट गो एनीवेर, स्टे इन कॉलेज, एन्जॉय युअर कॉलेज टायम, गो आउट विथ फ्रेंड्स. आनी हे एका सिनियर प्रोफेसर आसली पळय तिणें सांगलें म्हाका शी इज अ पर्सन हू वूड आस्क स्टुडंट्स टू लर्न द थिंग्स, स्टे इन क्लास, सीट इन क्लास, डोंट बंक द लेक्चर्स अशें ती सांगताली. आनी म्हाका एडवायस मेळ्ळो की माहेश्वरी गो आउट बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी नोईंग की माहेश्वरी इतकें फोकस्ड आसा. एंड दीस थिंग लिटरली हेल्प मी इन एवरीथींग. म्हाका प्रोफेसरा वांगडा बॉन्ड चड आसलो. हय. आनी आतां सद्या GECन एक खंयच्याय इयरा पयलें न्ही म्हाजें एक लेक्चर आसताच तें. सो एवरी इयर हाउ टू स्टे फोकस्ड, not on how to stay focused, it is sometimes on technical session, non-technical sessions, and not on how to stay focused definitely, because those are the things that teachers are telling on day to day basis. आनी तुका सांगता हांव लास्ट इयर पास आउट जालें आनी आतांची न्यू बॅच आसा पळय हाल्ली जॉइन जाला तांकां हांवें एक फर्स्ट इयर स्टुडंट्सांका सेशन दिल्लें इन द फर्स्ट इयर ओरिएंटेशन. आनी प्रोफेसर्स जे आसात पळय फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स टू, दे आर लायक go check out profile of Maheshwari and if you have anything get in touch with her. सो ते बाकीच्या टिचर्सां वांगडा म्हणजे बाकीच्या डिपार्टमेंटच्या टिचर्सां वांगडा एक बॉन्ड जाला. सो ऑलवेज बिल्ड गुड रिलेशनशीप विथ द स्टुडंट्स अँड टिचर्स, इट ऑलवेज हेल्प्स. एक्चुली आतां खुबशे पॉडकास्टांनी पयलें आसता व्हडले व्हडले स्पिकर सांगता स्टे कनेक्टेड विथ स्पिरिच्युअलिटी. स्पिरिच्युअल तुमी रावा, भले तुमी तुमचे रिच्युअल्स एकदां एक बारीक फॉलो करा,
एक भले अगरबत्ती लावपाची आसतली पण ती फॉलो करा, डिसिप्लीन म्हणून कितें तरी फॉलो करा. सो तुमचे स्पिरिच्युअल लायफान किंवा रिच्युअल्स म्हणून तुमी कितें फॉलो करता जेणे करून एक प्रत्येक यंगस्टर्सान फॉलो करपाक जाय. इफ पॉसिबल देन शेअर. Yes, I'm a spiritual person too. So along with all these tech things, innovations, new things coming up, I'm deeply moved and deeply felt connected to my roots. So हांगा चवथ आसता आमची पळय, I take literally leaves just to celebrate those चवथीचे 5 दीस 7 दीस कितें आसूं. हांव म्हज्या कजन्सा वांगडा दीस म्हाका मेळपाक जाय म्हणून हांव लिटरली सुटी घेता and without work I stay up because I'm very much moved to spirituality, and this started happening because you feel right if the things are falling apart, what you can do best, just pray for it and God listens to your prayers. Right, last year तुका सांगलें पळय पप्पाचें ऑपरेशन आसलें, there was nobody and I was like the only thing that I could take up is prayers and it did work. Thankfully. So God is always there. It's just like positive energy, there is negative energy, and that because of that negative energy you feel drowned. Right, so to push yourself, always be like positive आणि खूप स्पिरिच्युअल आसात. एक्झॅक्टली पॉझिटिव्ह म्हटलं मिनींग कितें, कारण आतां तुमकां विचारलें कारण आतां म्हाजे थोडेशे फ्रेंड्स आसात जे ऑलवेज, हांव कोणाचे अगेन्स्ट ना, बट ते प्रत्येक दिसा सगळे देवांचे फॉलो करप, इज लायक सगळे फॉलो करप, कळ्ळें तुका. आनी लायफान एक्शन्स खूब कमी घेवप. 90% जाल्यार सगळे ते फॉलोच करपाकूच वयतालो टायम तेंचो वॉट एवर दे आर. थोड्या जाण अशे म्हाज्या कॉन्टेक्टान आसात जे एकट्याकूच फॉलो करतात आनी आपले कामाक 90% घालतात आनी 10% ते फोकसान करतात. सो तुमकां विचारपाक सोदता की हे कशें कितें गजाली कनेक्टेड येतात आपल्या करियरान किंवा डेवलप करपा खातीर. तुमी भुरग्यांक पयला आसतलें स्पेशली, सो कशें कितें कनेक्टेड आसा हे गजाली. इफ यू आस्क मी हांव स्पिरिच्युअल आसा अशें पळोवन सुद्दां दिसपाना कोणाक, बिकॉज इट्स नॉट मला लायक क्वेश्चन विचारपाक डावटफूल आसलो की विचारूंक नाका. बिकॉज हांव अशें लायक देव सदांच देवा मुखार वचून अशें हात जोडून हें करता अशें कांयच ना, प्रेयर्स करता अशें कांय ना. आय जस्ट से द नेम ऑफ गॉड, म्हज्या मनान अशें म्हणटा आनी तशेंच जाता. सो इट्स नॉट लायक हांव देवा मुखार वचून दिवो लायता हें करता तें करता अशें कांयच ना. स्पिरिच्युअलिटी इज समथींग दॅट आय डू विदीन माय सेल्फ. सो रातचें ऑर समथींग काम खंयचें करपा परस दामबाबाचें नांव घेता आनी इट ऑल वर्क्स आउट इन माय फेवर अँड दॅट्स हाव आय फील स्पिरिच्युअलिटी शूड बी. अशें लायक हांव अजून त्या एजीरूय पावना जेन्ना हांव जपमाळा घेवन करतलें. ना तशें एक्चुली जपमाळा इज नॉट कनेक्टेड विथ द एज एंड ऑल, बट एक्चुली खूब जाण अशें म्हणटात सुद्दां की स्पिरिच्युअलिटी जी कितें आहा पळय ती तुमी एक्चुली लागीं आसा. बिकॉज हांव मानता म्हणून तुमकां सांगता की एक्चुली सगळी स्पिरिच्युअलिटी ह्या पळय इनर भितूंतल्यान आसा. तूं कितल्या फोटवांच्या फुडल्यान बसता हेजेर कनेक्टेड ना, तूं कितल्या भावनेन करता, श्रद्धेन करता, इज हियर. नेक्स्ट टायम हेजेर केन्ना डीप उलोवया, म्हाका खूब फेवरेट टॉपीक म्हाजो, बट नेक्स्ट टायम म्हणटा. पण तुमकां सांगपाक सोदतालो ओवरऑल हांव की जितले तुमी भितूंतल्यान फिलिंग्स हाडटा त्या पर्टिक्युलर एका देवा बद्दल किंवा त्या पर्टिक्युलर एका गुरू बद्दल, तितली तुमची ती तुमकां ती एनर्जी दिता. हांव सुद्दां सांगता तुमकां, हांव भलेंय सगळ्या देवळांनी वयता पण म्हाजी एनर्जी एकाच जाग्याचेर कनेक्टेड आसा. म्हाका सगळ्या देवळांनी एकूच कितें तें दिसता आनी हांव घेना, कित्याक एक्चुली हांवें म्हणटा ते स्पिरिच्युअल सांगचें न्ही म्हणून म्हटलें की म्हाका ती एकूच दिसता. भलेंय हांव शंकर देवा फुड्यान रावतलो पण म्हाका गजाल तो दिसना, तेका कितें दिसता. इवन आतां हांव जे खंय वता पळय देवळान बीन, आय जस्ट कूड थिंक ऑफ वन गॉड दामबाब. एक्झॅक्टली. सो खंय वता म्हज्या तोंडान दामबाबाचें नांव येता आनी इट ऑल गोज एक्झॅक्टली. म्हणजे फिलिंग्स इतली टच जाता पळय तेन्ना तुमकां ती एनर्जी मेळटा. आनी ह्या देवळांनी वयचें पडटा बिकॉज ऑफ खूब रिजन्स आसतात, आयकचे पडटात की तुज्या माणसाचें तेंच्या माणसाचें सेम नासता न्ही. आनी हांवें तुका दोन सांगला पळय क्लासिफिकेशन ऑफ युथ्स. वन इज व्हेरी मच इन्फ्लुएन्स्ड एंड अदर इज व्हेरी मच व्हॅल्यूड. सो दीज व्हॅल्यूड हू रिस्पेक्ट द व्हॅल्यूज रायट, दे ऑल्सो बिलीव इन स्पिरिच्युअलिटी एंड दे आर कनेक्टेड टू ऑल दीस पॉझिटिव्ह एस्पेक्ट्स. एंड समवेअर म्हाका दिसता की इफ यू वॉन्ट टू स्टे फोकस्ड, समवेअर स्पिरिच्युअलिटी डज प्ले अ ह्यूज रोल बिकॉज इट कीप्स युअर मायंड क्लीन. आनी एकदां तुजें मायंड क्लीन जालें, नेगेटीव थॉट्स काय ना, ब्लॉकच उरना. And when your mind is clean, you can think of just learning and growth perspective. आनी म्हाका करेक्ट करा इफ आय एम रॉंग देन हांगा कितें जाता खबर आसा. फॉर एग्जाम्पल तुमी खंयच्या देवाक मानता किंवा खंयच्या गुरूक मानता, त्या गुरूक हांवेनूच मानपाक जाय म्हणून गरज ना. सगळ्यांची एनर्जी सेम आसता, बट फक्त कनेक्ट कितें आसा की तुमी ताका कितलें मानतात, दॅट इज द मेन थिंग. थोड्यांक एनर्जी ती फील जाता, थोड्यांक ती एनर्जी फील जायना. फॉर एग्जाम्पल हांगासर दवरलेलो आसा बुद्धा, थोड्यांक ती बुद्धाची एनर्जी फील जाता, थोड्यांक ती बुद्धाची एनर्जी फील जायना. तुमकां जाता जाल्यार तुमी माना एका. हांव मानता की तूं मानता म्हणून हांव मानप ना, जाल्यार ते डिस्कनेक्ट जाता आनी आपली एनर्जी आपोवता ती वेस्ट जाता एक्चुली. कळ्ळें तुमकां. हांवें ती ओवरऑल म्हाज्या रुटिनान पळयलां, जेन्ना ते ऑब्जर्व करपाक लागलो, फॉलो करपाक लागलो थोड्या गजाली, तेन्ना म्हाका कळपाक लागलो हे गजाली. आनी हे एक्चुली युथांक कोण सांगिना. म्हाजें हें करून बरें जालां मरे, तूं हें कर आनी तुजें बरें जातलें, अशें जायना तें एक्चुली. फॉलो वॉट यू फील द बेस्ट,
follow the God you feel the best. Exactly. Just follow what is right for you, and not because anybody else is telling you. सो परत ॲक्च्युली बॅक टू टॉपिक घेऊया ॲक्च्युली स्पिरिच्युअल हांगासर स्टार्ट जालें गजाली. सो ओवरऑल आमी पॉयंट उलयताले युथाच्या मायंडाचेर. सो आतां आमकां खुबशे आमी गजाली भितर कनेक्ट केले की युथाचो मायंड कसो सेड आसता की आमी आमची एग्जांपलां दिवन कनेक्ट करीत गेले भितर. सो मेजर गजाली अशी एक जर तुमी सांगली आनी ती गजाल आमी कोणूय खंयचो यूथ जर फॉलो करीत जाल्यार आपल्या लायफान ग्रोथ करत जावपाक शकता ती खंयची आसतली. तुम्ही वेरियस प्रोग्राम्स घेतला, तुम्ही ऑल ओव्हर इंडिया तुमचे सेशन्स चाललेले आसात. सो अशी मेजर एक गजाल जी आमी तकलेन दवरपाकूच जाय स्पेशली युथान, जाल्यार ती खंयची गजाल आसा? So first thing is what you want to achieve. ती रायटअप काडपाक जाय. Yes. Just pen it down. ओके. तुमकां कितें करपाक जाय? In next 5 to 6 years, where do you see yourself? म्हाका आतां वेगळें दिसतलें, मे बी फाल्यां सकाळीं आनी वेगळें दिसलें जाल्यार. No, it can't be like that. You can't be like going from one thing to other thing to other. There should be one thing, one goal. आणि हे तुमकां आतां इफ सपोज तूं सांगता की अशें जाता, म्हाका आयज अशें दिसता, फाल्यां अशें दिसता, रायट अप दोज थिंग्स एंड ट्राय टू कनेक्ट द डॉट्स. आयज म्हाका दिसलें आयज हांव आर्किटेक्ट जाता, फाल्यां दिसलें फाल्यां म्हाका इंजिनियरिंगाक वचपाक जाय. Is there any relationship? Are there any topics of common interest? If engineering वता, maths is very important. Does math truly interest me? Ask that question to yourself. If तूं architecture वता, जाल्यार topics like geometry and everything, does it truly interest me? Specifically. So अशें तुवें interest बरोवन काडप. And if those interests, right, are truly aligned with what you want to do, go for it. Like I'll tell you, when I was in 11वी-12वी, right, that time कितें जालें, अशे खुबशे इंजिनियरींग स्ट्रीम्स आसात. म्हाजें हें मात फिक्स जाल्लें की हांव इंजिनियरिंगा वतलें, बट वीच इंजिनियरींग टू टेक, रायट, दॅट वॉज अ क्वेश्चन. आनी तेन्नाच आमच्या कॉलेजीन म्हटल्यार हायर सेकंड्रीन कंप्युटर सायन्स हो एक न्यू टॉपीक आयलो. नाव कंप्युटर सायन्स वॉज न्यू टू मी आनी 20 भुरग्यांकाच एडमिशन आसलें. फर्स्ट टॉपीक, फर्स्ट टायम इंट्रोड्यूस्ड सब्जेक्ट आं. आनी बेस्ड ऑन द पर्संटेजीस तितून एडमिशन मेळटालें. सो हांवें फील केलें कंप्युटर सायन्स नॉट नोईंग वॉट इट वॉज. हां, आनी कंप्युटर सायन्सान जालें. मागीर ते जेन्ना शिकोवपाक लागलें, इट स्टार्टेड इंट्रस्टींग मी. आनी तेन्नाच हांवें म्हाजो मायंडसेट बिल्ड केलो की म्हाका कंप्युटर सायन्सानूच इंजिनियरींग बीन करपाक जाय. आय बिकेम अ कंप्युटर इंजिनियर, रायट. when I was doing computer engineering, there were many things open again. हांव जाय जाल्यार सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटाक वचपाक जाय शकतालें, सॉफ्टवेअर इंजिनियरींग, मागीर डेटा सायन्स, द करंट फील्ड आय एम इन, सो डेटा सायन्साक वचपाक शकता आसलें. मागीर आनी अशे खुबशे ऑप्शन्स आसात. प्रोडक्ट मॅनेजर, एनीथींग दॅट आय कूड हॅव टेकन अप. आतां इफ आय टेकन लायक ऑन कॅम्पस, आय वूड हॅव गॉन ओनली फॉर लायक software engineer, tester, but I didn't choose the regular path that any student would take. हांवें off campus apply केलें. So off campus was totally basis on how I approach the companies आणि माझे प्रोफायल कशें आसा. So when I started applying to companies, right, म्हाजो मायंडसेट आशिल्लो ऑलरेडी की म्हाका डेटा सायन्सानूच जॉब जाय. And when I said about data science, there was another thing that was coming in picture. Service based ki product based. Even though I said experience is important, I know I had the potential, so I wanted to go only for product based companies. When I started going for product based companies, I had to figure it out everything from scratch on my own. So you have to identify and connect those dots by what truly interests you. पण हे केन्ना जाता खबर आसा, जेन्ना तुमचो मायंडसेट आसता की अंडरस्टँडींग मायंडसेट आसता तेन्ना. फॉर एक्झाम्पल तुमी जर म्हाका म्हटलेलें 4 वर्सां पयलीं तुमी आतां कितें सांगलां तें म्हणून गेले उडत ये कितें सांगता म्हाका सांग फाल्यां कितें करप थंय. ओके. थोडोसो मायंडसेट आतां असो आसा की फाल्यांचो दीस पळोवया रे केन्ना येतलो तो, जगलो जाल्यार पळोवया फुडलो दीस. तुमी म्हाका 10 वर्सां करतली सांगता ते. No, पण I did it now. पण तुमकां कितें म्हणटा, तुमचो अंडरस्टँडींग मायंडसेट आशिल्लो म्हणून तुमी सगळें रायट डावन करून काडलें. आतां फाल्यां सकाळीं जर हांव कोणाकूय सांगता, म्हाज्या कजन सांगून जाल्यार सांगपाक गेलो, तुमकां जें कितें करपाक जाय बरोवन काडात, हाड रे म्हणटले म्हाका. हय, तें जाता, बट if you want to change yourself, do it. It बट is going to मायंडसेट benefit कसो you. करप काय म्हणटा, फॉर एक्झाम्पल रायट डावन करपाक एक मायंडसेटूच लागता न्ही. आतां फॉर एक्झाम्पल तुमी म्हाका सांगता, हो म्हाजो सेटअप जो तुमी आतां पळयता, हो म्हाजो ड्रीम आशिल्ली 2 वर्सां पयलीं. पण हेज्या खातीर इतलें स्टक केलें हांवें, पण बिफोर 8 दिसां खातीर म्हाजें मायंडसेट असो चेंजीस जालो, अरे म्हाका करपाक जाय. So how did that happen? Because तुवें चिंतलें. चिंतलेलें, बट कशें जालें, तेन्ना मायंडसेट वेगळो आशिल्लो आनी आतां वेगळो आसा. तेन्ना काय आसतलें की एक स्टार्टअप करपा खातीर व्हडलो पयसो लागता, व्हडलें समथींग लागता. बट जेन्ना 8 दिसान जे गजाली डेवलप केलें पळय, तूं म्हणटलें की इतले पयशे लागत ना एक्चुली, तेका एक मायंडसेट लागता. तो रेडी जालो म्हाजो ते 8 दिसांनी. हय, बट तेचे तुवें चिंतून दवरिल्लें की म्हाजी पॉडकास्ट आसतली, एक सेटअप आसतलो. सो आय एम टेलिंग द स्टुडंट्स दॅट कितें तरी चिंतून दवरात. तेजे चित्ता हेजेर कनेक्ट करपाक ट्राय करा. येस, आनी इट्स नॉट लायक युअर पेरंट्स वूड बी देर ऑलवेज टू बॅकअप यू. देर वोंट बी ऑलवेज प्लॅन बी रेडी.
तुमकां तुमचे कितें तरी जाय रायट देर शूड बी सम आयडेंटिटी यू आर कौशल पत्की हाऊ डू आय नो यू आय सॉ यू ऑन युनिक अचिवर्स पॉडकास्ट रायट सो तो माझो मायंडसेट आतां एक आतां तुजे कडेन उलयता आय नो यू आर अ होस्ट सो आय नो की तुवें हेचे खातीर कितें तरी स्ट्रगल घेतला and that is every student should know कितें तरी स्ट्रगल आसतलो लायफान and they have to take up that initiative nobody else can आतां म्हाका सांग तूं इतकें करता पेरेंट्साचो सपोर्ट आसाच डेफिनेटली बट इज इट समथींग दॅट केम आउट ऑफ लायक नो वेअर कितें तरी आयडिया आशिल्ली आनी तुवें तेचेर बिल्डअप केलें रायट यू टूक द स्ट्रगल एंड एफर्ट्स रायट अप एंड डाउन्स भरपूर येता that's what every student should understand and it's not like तुझ्या पेरेंट्सा कडेन आसतले but you are not dependent on them anymore आनी हांगा एक आनीक कनेक्ट करपाक सोदता जेन्ना आमी फ्युचर प्लॅन जेन्ना करता पळय फॉर एग्जाम्पल जर आपल्याक एक हांव एक कॉमनूच एग्जाम्पल दितलो की बाबा तुका जर BMW घेवपाक जाय तुवें एग्जाम्पल ठरयला आनी तुजे कडेन गाडीच ना जाल्यार डायरेक्टली डोंट प्लॅन अबाउट BMW प्लॅन अबाउट फॉर एग्जाम्पल वॅगनर ऑल्टो तो कॉन्फिडन्स बिल्डअप करा त्या रुटार येया जशें की फॉर एग्जाम्पल हांवें सेटअपाचो प्लॅन केल्लो पण हांवें बिल्डअप पयसून केला लोकां कडसून इंटरव्यू घेवप टेक इनिशिएटिव्स लोकां कडसून कॅमेरा आतां घेवप आतां आमी आयफोनार शूट करता हो भाग वेगळोच पण पयलीं आमी MI फोनार घेवप फोन स्टक जावप लोकांचे गायो खावप कितें घेता रे इंटरव्यू उलोवंक कळना मरे ऑल दॅट फेजीस येवन चेंजीस करून आमकां खबर नाशिल्ले तो फेज घेवन हांगार आमकां पावले हांगा आनी फुडलो प्लॅन सांगिना कारण तो ऑलरेडी प्लॅन आसात येस पण हे जावंक शकता जाल्यार तेवूय जातलेत always take that struggle part efforts and initiative but basically baby step घेता त्या खातीर baby steps always nothing is going to happen overnight आनी डायरेक्ट जावचें ना ते सक्सेस हे केन्नाच overnight तुमकां जायना जशें की म्हटलें पळय की बाबा तुमकां BMW तुमची ड्रीम आसा जाल्यार पयलीं बारीक घेया आनी कॉन्फिडन्स बिल्ड करा फॉर एग्जाम्पल ती BMW ड्रीम आसा तुवें एक्शन घेतल्या बरोबर आसा पण तेतून अजून ऑल्टो एकदां घेवंक ना जाल्यार तुका कॉन्फिडन्स कसो येतलो की घेवपाक शकता म्हणून चलोवपाचो आतां जर म्हाका सेटअप करपाक जाय जाल्यार म्हाका पयलीं इंटरव्यूचो कॉन्फिडन्स जाय आसलो जेन्ना हांवें 200 इंटरव्यू लोकांगेर वचून घेतले सामान्य लोकांगेर म्हाका कॉन्फिडन्स मेळ्ळो आयज म्हाका सेटअप घेवपाक शकता लोक घेवपाक शकता म्हणून सारकें तेच एक बिल्ड खंय तरी बेबी स्टेप्स बेबी स्टेप्स घे कनेक्ट करा आनी ट्राय टू बी ओपन पर्सन असं तसं रावा आनी ही एक सायडीन म्हाजी मिस्टेकूय आशिल्ली पयलीं कितें जालें की पॉडकास्ट घेणारो सारको फॉर्मल आसपाक जाय अशें आसपाक जाय आमी ते पयले एक्चुली कारण आमी पयलीं इंटरव्यू कोणाचे पळयताले अबाउट जे आतां 60 क्रॉस केले तेंचे पळयताले आनी आतां एक्चुली कोण घेतात चडशे इंटरव्यूज पॉडकास्टान कोण येयले सगळे यंगस्टर्स येयला जेन्ना पळयत गेले जाल्यार कळ्ळें न्हू की बी कॅज्युअल तो राव पयलीं कशें आसतालें तुमी म्हाका सांगा ओवरऑल म्हाका दिसता आमचो 1.5 वर जालोच आसतलो पॉडकास्ट चालू आहा एक वराचो जर इंटरव्यू घेता जाल्यार क्वेश्चन्स धाड आनी सगळे ताका विचार तुमी म्हाका सांगा आमचो 1.5 वर चल्लो खंय तरी बोर जाले आमी ना वी वर टॉकिंग कंटिन्युअसली आनी दिस इज नथिंग प्लॅन्ड आतां तें तुमकां म्हणटा न्हू जर तुमकां घेवपाक जाय तें एक्चुली लागना जे तुमकां लोक सांगता तेंच खरें अशें नासता तुमचे तकलेन तुमी वेगळो फॉर्मेट करपाक शकता बेजिकली हांव हेंच सांगपाक ट्राय करता तुमचे तकलेन जी आयडिया येता पळय ती लोकांच्या तकलेन मेबी आयडिया येवचीच ना आनी एक हांवें हें पळयलां इफ यू आर ट्रुली शेअरिंग द करेक्ट व्हॅल्यूज रायट पीपल लिसन टू यू एक्झॅक्टली आनी हांवें कॉलेजींनी वता पळय तेन्ना एक आसा भुरगीं आसतात स्कुलांनी वता तेन्ना धाकटी भुरगीं आसतात मागीर they listen to me and even when I talk to professionals right जी well educated असतात ती ऐकतात आता म्हाका तुमी तुमचा एक्सपिरियन्स सांगा तो ओवरऑल आमचं 1.5 वरां जालें समथींग म्हाका टायमूय खबर ना एक्झॅक्टली ऑलमोस्ट 8-11 जाली हो इट वॉज बियॉन्ड आता एक्चुअली कवर करचो पडटलो म्हाका टायम खबर एक्चुअली पण तुम्ही म्हाका ओवरऑल सांगा जेन्ना तुमी प्रिपेअर करून सेशन्स घेतात ऑल ओव्हर इंडिया आनी आतां अनप्रिपेर्ड तुमी आमच्या पॉडकास्ट शेअर केलो हाऊ यू फील दॅट डिफरन्स कितें येता सो युजली सेशन्स असतात पळय तितून म्हाका टॉपिक सांगतात खंयचे टॉपिक्सा जाय सो आय हॅव अ रफ मायंड या इफ लायक सपोज जर टॉपिक आसलो टेक्निकल खंयचे तरी सेशन एक टॉपिकचेर सो आय नो वॉट द कॉन्टेंट शूड बी हाव शूड बी द फ्लो नाव दीस सेशन वॉज लायक दीस पॉडकास्ट वॉज अनप्लॅन्ड नो क्वेश्चन्स प्रिपेर्ड I asked Kaushal what would be asked. He just told me it's an interview for youngsters and mindset. So, माझ्या तकलेन कांयच नाशिल्लें and the questions you asked were very random questions, right? Exactly. And we just went with the flow. आनी हो तो interview 2 वरांचो जाला. So, it just got extended. पण ओवरऑल लायक हांव सांगपाक कितें सोदता टायम हो डिफरंट भाग 2 वरांचो पॉडकास्ट आमकां कितले एडिट जातलो कितले आवड येतलो वॉल इट इज अ डिफरंट थिंग बट मेन कशें आसता ओवरऑल तुमकां आतां कॉन्सेप्ट सांगलो तुमकां कॉन्सेप्ट कितें सांगलें हांवें यंगस्टर्स आनी मायंडसेट आसतलो आमी जी एक्झाम्पलां घेतली जे टॉक घेतले हे सगळे आमी तेजेरूच कनेक्ट केले तेजेरूच कनेक्ट आसात आनी इट्स लायक तुज्या कडेन सपोज जर रॉ नॉलेज आसा न्ही आनी रॉ तुका खबर आसा कितें चल्ला then only you can speak on topics and when you come prepared for some topics like especially in podcast session wise it is totally different in podcast right ते तुजे मागीर अशेंच उलोवपाक जाय तशेंच उलोवपाक जाय चिंतून येता and this is raw conversation that helps for actual
स्पार्किंग कॉन्वर्सेशन्स टू हॅपन. आणि एक्चुअली तुम्हाला सांगता जे ओवरऑल तुमकां विचारले किंवा ह्यान म्हणटा जे कितें विचारतलो आनी जे तुमी सांगले हे आयच्या एका दिसान सांगूंक ना न्ही, तुमचो एक्सपिरियन्स कनेक्टेड आहा न्ही, हांगा म्हाजो एक्सपिरियन्स कनेक्ट आसा न्ही, आनी ओवरऑल 200-300 पॉडकास्ट घेतला म्हणून म्हाजे इतले क्वेश्चन्स बरे येयले न्हू. येस पयलो इंटरव्यू आसलेलो हांव तुमकां म्हणपाचो कितें कशें विचारया कितें करया, कॉन्फिडन्स वेगळो आसपाचो. हय सारकें. सो रॉ कॉन्वर्सेशन केन्ना जाता जेन्ना जेवढे प्रॉपर नॉलेज आसता तेन्ना तुवें तुजेर काम केल्लें आसता तेन्ना. सारकें. भले तुका दिसता आसतलें की बाबा हांवें तुका क्वेश्चन्स धाडूंक ना म्हणून, पण म्हाजो मायंडसेट प्रिपेर आसलो काय आसूंक नासलो. हांव दिसभर कितें करतालो आयज की बाबा हे येतलें हेचे तली कसलें आसा. आनी म्हाका दिसता तुवें अशेंच घेवप बिकॉज दॅट वूड कीप द कॉन्वर्सेशन सो रियल एंड Exactly. रॉ की भुरग्यांक आयकूं अशें दिसतालें. पण एक्चुअली जाता कितें खबर आसा, तुमी ओवरऑल गोंयचो हे पयलें ना, हांव ओवरऑल शेअर सुद्दां करपाक शकतलो तुमच्या थ्रू की हांव फर्स्ट थिंग ओपनली उलयता. ओके थोड्यांक गजाली आवडना, थोड्यांक कितें खबर आहा कसो तितलें ओपन उलोवप नासता रे, कितें तरी लिपोवन धरप आसता रे. हांवें म्हणलें कित्याक आय एम बिलिवर्स फ्युचर, म्हाका खबर ना फाल्यां कितें जातलें तें, बट आय नो की परवा कितें जातलें. फाल्यां सकाळी इन केस हांव जर फाल्यां सकाळी गेलो देवान म्हाका आफयलो लोक कंटेंट पण परवा कितें म्हणटले खबर, कंटेंट बरो आसतालो रॉ आसतालो हें म्हाका डेफिनेटली खबर आसा, पण फाल्यांचें खबर ना परवाचें खबर आसा, तेजेर म्हाजो फोकस आसा न्ही. आनी सेकंड थिंग यंगस्टर्स न्ही ओपनली उलोवपाक सोदता तुमच्या सारके. तुमी म्हणले क्वेश्चन धाडूंक ना, ओके अरे हांव प्रोफेसर म्हाका तूं क्वेश्चन धाडना हांव कसो उलयतलो, हांव डॉक्टर क्वेश्चन कितें धाड मरे. हांव म्हणटा क्वेश्चन धाडना कॉन्सेप्ट सांगता जशें तुमकां सांगलें पळय यंगस्टर्स आनी मायंडसेट हेजेर तुमकां सगळें विचारतलें आनी हेजेरूच विचारलें हांवें. या जस्ट 2 टॉपिक्स बट यू कॅन स्पीक ऑन इट. आनी हें खऱ्यांनी तुका खबर पण लोक आसता प्रिपेर ना, उलोवंकूच सोदिना. लोक कितें खबर आपले क्वेश्चन धाड, लोकांक एक संवय कितें जाला खबर आहा ती क्वेश्चन्स फॉर्मेट आनी म्हटलें ती स्कुलान करपाचें. हय रट्टा मारती रटका मारके हांगार कित्याक करपाक जाय, हांगार तुमी ओपन अप जावपाक जाय, तुमी कशें एक्चुअली आहा तें दिसपाक जाय. and that's what sets the podcast different because podcast is like one-on-one conversation. So जेन्ना conversations real असता raw असता तेन्नाच ते कितरी meaningful build जाता. And that's what is more important rather than this question and answers Q&A era. आतां एक म्हाका आनी एक विचारपाक म्हाका आवडटा रे, दिस इज माय स्टडी एक्चुअली. तुमी म्हटलें की तुमी ओवरऑल पॉडकास्ट सुद्दां बाकीच्या कडेन दिला, इंटरव्यू दिला म्हणून. सो तो तुमचो एक्सपिरियन्स आनी हो एक्सपिरियन्स कसो आसलो प्लीज नांव घेवं नाका तेंचें, बट सांगपाक कितें सोदता की म्हाका हे स्टडी करपाक बरें पडटलें, कारण हांवें तुमचो एकूय पॉडकास्ट पळोवंक ना, एकूय डिजिटल व्हिडिओ खऱ्यांनी पळोवंक ना. हांवें तुमचो फक्त तुमी तुमची तरुण भारताचेर समथींग हे येयल्लें कळपाक, तेज्या वयल्यान जस्ट हांवें थोडेशें मातशें वाचलेलें, पण बिकॉज ऑफ नाव आनी म्हटलें हेज्या कितें उलोवपाक जाय ऑल द थॉट्स. So I have given podcast at other things as well, but one thing that has happened is बाकीचे चॅनलार हांव वतालें पळय क्वेश्चन्स बीन मेळटाले म्हाका पयलीं एंड दीस आय नेवर यूज टू आस्क बट क्वेश्चन्स धाडटाली तेमी. पूण आतां कितें जालें वेन आय यूज टू गो टू द सेटअप ऑर स्टुडिओ रायट आमचे पयलीं अशें कॉन्वर्सेशन रँडम जातालें विथ द होस्ट, कित्याक मागीर तांकां मातशें बॉन्डिंग सारकें जावपाक जाय. हय सो मातशें 5 मिनटां 10 मिनटां अशें कॉन्वर्सेशन जातालें. आनी खरें सांगपाचें म्हटल्यार जे हांवें पॉडकास्ट केला पळय इन वन पॉडकास्ट अशें इन पर्सन तेतून म्हाजे क्वेश्चन्स जे म्हाका धाडिल्ले आनी विचारला पळय एक्चुअली they were way different. So I understood that whatever you ask in person, right, after meeting that person and talking for at least 5 to 10 minutes has a larger impact than those questions that are sent. And based on those questions, जे म्हाका questions विचारला were really helpful. Okay. ना क्वेश्चन एक्चुअली आसले की तो आनी तो डिफरन्स म्हाका कितें दिसलो आनी म्हाका एकूय क्वेश्चन धाडूंक नाशिल्लो. But I raw आशिल्ले conversation and which I liked the most. Okay. Raw and real keeps the things ओपन जावपाक बरें पडटा. हय आनी वळखपाक. आनी वन थिंग इज यू आर इट टेल्स यू हाऊ मच यू आर रियली कनेक्टेड टू द थिंग्स दॅट यू डू आनी हे तू खऱ्यांनी करता की ना बिकॉज अदरवायज हांवूय नाल्यार एक्झॅक्टली कितें तरी प्रिपेर करून करपाक जाय म्हणून तो टायम मारला आनी केलो अशें कांय जायना. एक्झॅक्टली. आनी वी वर एक्सपांडींग ऑन एक्झाम्पल्स. एक्झॅक्टली ते एक्झाम्पल्स हांव सांगपा नाशिल्ले इफ यू हॅड सेंट मी द क्वेश्चन्स बिकॉज आय वूड हॅव प्रिपेर्ड एंड कम. दॅट वॉज नॉट द केस. आतां ओवरऑल आमी जे कॉन्वर्सेशन ओवरऑल केलें सो भितूंतल्यान जर कितें शिकपाक जाय जाल्यार कितें आसतलें किंवा जर म्हणटा कंक्लुजन जर काडपाक जाय जाल्यार तें ओवरऑल कितें आसतलें. कीप एवरीथींग रॉ, बी ओपन, बी कोलॅबरेटीव, कितें आसा जाल्यार कोलॅबरेट करात एंड ऑलवेज वॅल्यू वॉट एवर थिंग दॅट कॅन टेक यू टू अ फर्दर स्टेप. सो वॅल्यू दॅट थिंग. सो मातशें वॅल्यू दवरात एंड द पर्सन हू इज टेकिंग द इनिशिएटिव्स रायट रिस्पेक्ट दॅट पर्सन. आनी एक अशी गजाल जी तुमकां गजाल शेअर करपाक जाय तुमकां शेअर करपाक खंय मेळोंक ना अशी जर कितें अशें आसा शेअर जाल्यार यू कॅन ऑल्सो शेअर इट टू ऑडियन्स. So one thing being, if you are a student or if parents or if you are in an organization who want to get in touch with me, please do get in touch. कित्याक हांव भुरग्यांक कावन्सिलींग अशें न्ही बट मेंटॉरशीप सेशन्स बीन घेता आनी भुरग्यां खातीर
इनिशिएटिव्स रन करता जेणे करून भुरग्यांचे ग्रोथ जातली एक्चुअली देर इज अ लर्निंग दॅट दे कॅन टेक अप टू and this is something that I'm doing out of my true interest. It's not something that I'm doing just for this gain, that gain, nothing like that. म्हाका दिसता की if at 23 years age, if I can become a LinkedIn top voice, if I can become a top icon of India, and if I can get featured on Times Square in New York City along with the newspaper features and LinkedIn news, even you have the potential to do this. And तुका सांगपाचें म्हटल्यार I started my journey from महिला नूतन इंग्लिश हाय स्कूल, मागीर दामोदर हायर सेकंडरी, मागीर GEC. सो इट वॉज नॉट सम ग्रेट बेस और व्हेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड बेस अशें म्हणटात तशें कांय नासलें. जस्ट लायक एनी ऑर्डिनरी स्टुडंट अँड चायल्ड आय वॉज ऑल्सो studied in ordinary schools and colleges, but still I could get, and now I'm working in a US based company. So if I can get to up to this height, even you have the potential. आणि तुमकां सपोज जर अशें कितें हेल्प जाय, please to reach out, because I believe in the fact that the things work out in your favor only when you start collaborating. Exactly. And you grow when you take other people's with you. So start uplifting, and if you need any help, म्हाका reach out करात. I'll definitely help you out. आनी एक सांगपाक सोदता, खुबश्या भुरग्यांनी तकलेन न्ही एक अशें फीड केलें वयता की लँग्वेज तुका कळपाकूच जाय, वेगळे वेगळे लँग्वेजी, जशें की तुका इंग्लीश कळपाकूच जाय, हिंदी कळपाकूच जाय. हांव असो सांगतलो, जर हांव कोंकणी लँग्वेजीक घेवन पॉडकास्ट इतले करून कोंकणीन हांव इतले ग्रो जावपाक शकता जाल्यार वाय कांट यू. Yes. लँग्वेजी येवपाक जाय ना म्हणिना, लँग्वेज कळपाक जाय. म्हाका इंग्लीश कळटा, हिंदी कळटा, मराठी कळटा, पण हांव इतलेंच सांगपाक सोदता, जर लँग्वेज कळना जाल्यार काय फरक पडना. ज्या लँग्वेजीन तुमी कम्फर्टेबल आहात त्या लँग्वेजीन बरी ग्रो जाया. सारकें. आतां हांव तुका सांगता, हांव 6 लँग्वेजीस फ्लुएंटली उलोवपाक शकता. मराठी, कोंकणी जावं, मागीर हिंदी, इंग्लीश, इवन संस्कृतान सुद्दां येता म्हाका संस्कृत, एंड इवन मालवणी सुद्दां. ओके. I can speak all these languages fluently, but the thing is, जेन्ना कितें आसूं, मॅथ सॉल्व बीन करता रायट, or something I'm doing, पाडे बीन म्हणपा आसता, it goes to my roots. बेके बेके बे विचार. So when your roots are always set, आतां म्हजे कडेन इंग्लीश चड फ्लुएंटली जाता, कित्याक म्हज्या कामान बी दर दिसा उलयता, सो इंग्लीशीन उलोवपाक तें चड फास्ट जाता. कोंकणीन घरान उलयता, बट तें मागीर घरानूच रेस्ट्रिक्टेड, अशें म्हटल्यार फ्रेंड्सां वांगडाच चडशें जाता. पूण डे टू डे हांव कामान आसता, सो तें इंग्लिशीनूच हें जाता. सो वेन माय रूट्स आर सेयिंग दॅट बे के बे दुने चार, म्हजें आनी दुसरें कित्याक करपाक जाय. I have to say 2 to the 4. Yes, why I have to say two आसूं. So best is stick to your roots, आनी केन्ना रूट्स विसर नाका, because your roots are where it will take you to the next step. आनी आजुनूय म्हजें अशें जाता, तुका सांगलें पळय चवथीन हांव सुटी घेवन बीन रावता, बिकॉज म्हज्या पेरंट्सांनी म्हाका एक सांगून दवरला की चवथीचे दीस और दिवाळीचे असतात, फॅमिली वांगडा असतात, कितेंय जावं खंयी आसूं तुमी, ते 2 दीस तरी तुमी येवपाकूच जाय. आनी ते 2 दीस आमी तशे आसतात. म्हणपाक शकता की आमी ओवरऑल जे काम करता ते 2 दिसां खातीरूच काम करता. खरें, त्या 2 दिसां खातीरूच. सो कितें तरी दवरा जे तुमकां रुटाक कनेक्ट करतले. येस, सारकें. आनी हांव ऑलवेज एक सांगपाक सोदता, ते म्हाका उलोवंक ना काय दिसता, की ट्राय करा तुमच्या फॅमिली वांगडा टायम स्पेंड करपा खातीर. खऱ्यांनी ट्राय टू स्पेंड इट. अँड फॅमिली वांगडा बॉन्ड सारको दवरात, बिकॉज दे आर द पीपल हू आर रुटींग फॉर यू, आनी तेच आसतात जे तुमकां मुखार वचपाक सोद. आनी खूब भुरगे रॉंग करता एक्चुली हेजेर येवदा आमचें कितें म्हणटा ताका तें लोकांनी कितें म्हटल्यार म्हाका प्रॉब्लम एक्चुली ना, बट पेरंट्सांक लोक न्ही कंपेर करतात. म्हाजी मम्मी अशी, तुजी मम्मी अशी कित्याक, किंवा तुजी मम्मी इतल्या बरी, म्हाका इतली बरी मम्मी मेळपाक जाय, ऑल दॅट थिंग्स. म्हणजे पेरंट्स कंपेरिंग जे आहा पळय तें बंद करा एक्चुली. प्लीज बंद करा, बिकॉज तुमच्या पेरंट्सांनी प्रत्येकाचे वेगळे वेगळे आसा, प्रत्येकाचे बॅकबोन वेगळे आसात, तांकां नॉलेज मेळोंक नासतली ती, तांकां ती फ्रिडम मेळोंक नासतली, म्हणून ते जाला आसतली ती. हय, आनी डोंट ब्लेम युअर पेरंट्स फॉर युअर सिच्युएशन. तुमी चेंज करपाक शकता, अँड यू कॅन टेक अप दॅट इनिशिएटिव्ह. सो राव नाकात कोणाक, टेक अप दोज इनिशिएटिव्स. इफ तुमकां दिसता की तुमच्या पेरंट्सांनी तुमचे खातीर इतकें करून दवरपा जाय आसलें, थिंक, पूट युअर सेल्फ इन दियर शूज, आनी हें चिंतात की हांव कशें करपाक शकता, वॉट आय एम थिंकींग माय और वॉट एम आय एक्सपेक्टींग फ्रॉम माय पेरंट्स, हाऊ कॅन आय डू इट. आस्क दीस क्वेश्चन. If you can do it, trust me, you will be able to. आनी एक्चुली म्हाका पॉडकास्ट एक्चुली सोंपोवपाचें ना, कन्वर्सेशन खूब करपाक काय दिसता, पण कशें एक टायम लिमीट आसता. कारण आमचो टायम लिमीट सोड, हांव 4 वरां उलोवपाक शकता, म्हाका प्रॉब्लम ना, बट एक ऑडियन्साचो एक लिमीट आसता, ते पळोवपाक शकता इतलें. सो ह्यो पॉडकास्ट एक्चुली हांगासर एंड अप करया. आनी एक तुमकां ओवरऑल एक सांगपाक सोदता, म्हाका एक दिसता की ओवरऑल आतां आमी जितलें कन्वर्सेशन केलें, म्हाका इतलें दिसता की आमी एक मायंड सेटाचेर फूल सिरीज एक रेडी करपाक जाय. Definitely, that works for me. एक्चुली फॉर एग्जाम्पल मायंडसेट,
भितर एक वेगळे वेगळे कॉन्सेप्ट घेवन खूप कॉन्सेप्ट आसा भितर कॉन्सेप्ट घेवन तेजेरूच फूल कन्वर्सेशन करपाक जाय आमी जशें रोज कन्वर्सेशन करपाचें बट एक कॉन्सेप्ट घेवन तेजेर डीप उलोवपाचें Yes. आयज आमी कसो घेतलो यूथ आनी मायंडसेट उलयलो हय सो भितर फक्त एक मायंडसेट घेवन मायंडसेटान डिफरंट डिफरंट कॉन्सेप्ट घेवन तेजेर फूल एक सिरीज करया आमी शुअर हे फूल प्लॅन करया आनी फूल सिरीज करया आनी एक युथांकूय हेल्प जातली आनी आमकां आमचो मायंडसेट अंडरस्टँड जातलो येस जेन्ना रॉ कन्वर्सेशन जातलो तेन्ना सो तो डेफिनेटली आमी बेगिनच करया थँक्यू सो मच फॉर अ नायस कन्वर्सेशन थँक्यू येस